Malien den cɛni muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen foli bɛ n bolo n'a ye foli in sɔrɔ a b'a ta k'a k'aw yɛrɛ ta ye foli kɔfɛ kibaruya min bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ b'a kalama kibaruya damadɔ bɛ yen k'an da don la teliya la fɔlɔ ye jumɛn ye bɛɛ b'a kalama ko CEDEAO ka cidenw bɔra Mali la kuma cayara dɔ bɛ fara transition kan dɔ tɛ bɔ transition na dɔ bɛ kɛ tan maliyɛn yɛrɛ ka maliyɛn yɛrɛ ɲininka o donc maliyɛn ka diɲɛnatigɛ problème bɛɛ danna transition ka yɛlɛ transition ka jigin kungo min bɛ Mali la bi a fɔ a man ca n'o ye i m'a si ye ko gɛlɛya min bɛ Mali la o tɛ fɔ sécurité min bɛ Mali la a ma mɛn a si politique mɔgɔ si da ko Mali sécurité ko u t'o fɔ k'o sɛmɛ CEDEAO la maa minnu sara o crime min bɛ kɛ kan kɛ Mali la mɔgɔ si t'o kuma fɔ ka sɛmɛ maliyɛn denw tɛ ka furakɛli sɔrɔ fɛn fɛn bɛ maliyɛn denw kun kan o tɛmɛ a politique mɔgɔ dati bannenw zonkɔrɔ zonu kɔkɔrɔ donbagaw u taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen dɔrɔn transition k'a fɔ a ye nin yɔrɔ la transition ko tɛ CEDEAO bolo koyi a tɛ hali politique mɔgɔw bolo transition ko bɛ maliyɛn denw de bolo maliyɛn den minnu wulila k'u jɔ n'u ma sɔn k'u da k'u jɔlen bɛ sa k'u sigilen tɛ sa diɲɛ na a b'olu de bolo an da tɛ vote ko kuma la bi an da tɛ vote ko kuma la sini i b'a vote ko kuma mɛn maa ma da an ka taa ko kɛ bɛna kɛ zon kɔ zon bɛ sen tigɛ nin jɛ la ni min tɛ zon ye o ye zon n'a kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛ zon ou bien ni zon nana fanga la o bɛ minnu ta a Adama Koyitaw de awɔ fɛn y'a fɔ ka ban dɛ a fɔra ka ban CEDEAO y'a fɔ ka ban foyi tɛ fara kan CEDEAO ta de ye Mali ye CEDEAO ye dama min fɔ ni fɛn ma fɔra o kan cɛ m'a fɔ bɛɛ ɲɛna Jonathan m'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'u taara fɔ Alpha Condé k'a kana sɔn ka troisième mandat kɛ k'a y'a kɛ CEDEAO ta ye mɔgɔya min ka di mɔgɔ o ye président kuturu kelen o y'o kɛ jamanadenw bɛ se ka wuli k'u jɔ k'a fɔ k'olu tɛ fɛn nɔfɛ CEDEAO k'o imposer o tuma CEDEAO de b'anw balo an bɛ balo ko jugu minɛ CEDEAO de la ka mun b'o la aw de la ka CEDEAO wulilen ka na fɔlɔ k'a fɔ ko président k'i ye mɔgɔ faga a y'u wulilen ka na fɔlɔ ko président k'i ma furakɛyɔrɔ jɔ ka di ka jamanadenw ma a y'u wulilen ka na fɔlɔ Mali école bɛ fermé ko président ko école dayɛlɛ non olu bɛ na u ka tɔn min sigilen bɛ ka président kɔkɔrɔ don président n'u ka mentor tubabuw kɔkɔrɔ don anw m'an da don CEDEAO da la a ka di maliyɛnw ɲɛ a bɛ t'o sira de fɛ CEDEAO tan tɛ sama o nɔfɛ koyi CEDEAO nana fugu dabada la n'anw ko k'a bɛ kɛ fo san tan a bɛ kɛ mais a bɛ kɛ condition min na o de bɛ fɔ mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si janfa wa maa si tɛ maa si kɔkɔrɔ don nkalon kan wa ne tɛ nkalon sutura fo diɲɛ ka wuli ka n ka wele nin yɔrɔ in na y'aw gɛlɛya Choguel ka vocal in sɔrɔ n bɛ Choguel interpeller n b'a interpeller mun na Mariam Kayidama Jakite ni ma fila jamu na ministre muso kelen min nana Mali kɔnɔ ka kɛ premier ministre ya fɔlɔ a kelen a n'a laban tɛ fila dɔn ne kɔni t'a dɔn hali ni filanan b'a la n b'ale kelen de dɔn a tɛ tile la o de bɛ maɲumako la bi bana bolo hali a furakɛ cogo t'a bolo ka Choguel ɲininka o a taara kuma min ka taa turu kɛ o premier ministre bɛɛ la o est ce que a taara Mariam Kayidama lajɛ n'a sɔrɔ a taara lajɛ o a y'a banabaatɔ sɔrɔ a ye précaution jumɛn t'a la n dun ɲa tulo b'a la fɛnɛ ko droit dɔw hali n'i bɔra premier ministre ya la ko droit dɔw b'i ye o kɔni bandaw ta dira ma sɛbɛya ye dɛ degré bɔra bandaw yɛrɛ y'a ka mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛn kalo 9 kɛ la o y'a ta sɛbɛn ka taa ou bien musow jɔyɔrɔ de tɛ Maliko la n bɛ fɛ k'a dɔn Kayidama ka bana k'a da fo o denw n'o mɔdenw bɛ wuli ka t'o ka furakɛliko ɲɛɲini maɲumako la là je ne suis pas d'accord n tɛ sɔn o ma wa n tɛna sɔn o ma fo diɲɛ ka wuli premier ministre ni miliyari 200 bɛ yaala la premier ministre ni miliyari 100 bɛ yaala la Mali ye premier ministre musoman kelen pe min sɔrɔ o musoman kelen ka bana ka da hali o furakɛcogo ye maɲumako ye Choguel k'i interpeller yan ka tila ka Assimi interpeller Mariam Kayidama n'a kan ka taa furakɛ Japaka de Faransi tɛ dɛ Japaka condition bɛ ka bila sen kan a ka taa furakɛ dar la ou bien n'i ye muso ye nin t'i la de ou bien n'i kɛra muso ye ka kɛ premier ministre ye e jɔyɔrɔ ni cɛw premier ministre jɔyɔrɔw tɛ kelen ye hey mɔgɔ si t'a an tɛ se ka bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan k'a fɔ aw ye aw ka Mariam Kayidama ka an mana an ka vocal sɔrɔ dɔrɔn a ka santé a ka ta bolo la aw dan ye furakɛli ye nin bɛ Ala de bolo mais n'a ye ni muso in ka bana in korokara nin cogo la k'a mamu k'a lada ye ko bɛ bɔ a la nin banabaatɔ dalen bɛ an ye ko bɛɛ ye Mali la quoi Mali ko ça fait
taga woro wɛrɛ tɛ mɔgɔ la quoi faso wɛrɛ tɛ sɔrɔ mɔgɔ la mali ko ye malo de ye quoi aw kana taa n'a ye ko premier ministre don a tɛ taa n'a ye sa ko muso don a tɛ taa n'a ye ko diɲɛ ɲɛ de b'aw la miliyari dunnaw bɛ ka sunɔgɔ f'u bɛ yɔrɔ filɛ u bɛ jeti privé loué la premier ministre miliyari dunnaw ni muso in ye premier ministre ya kɛ a ma miliyari dun a ma i bɛ maɲumako la Choguel interpellé la ni a ye n ka vocal n bɛ fɛ a ka Choguel sɔrɔ ni n y'a bila dɔrɔn a ka Choguel lasɔrɔ précaution min kan ka ta dans les 24 heures k'a ta muso in kana t'u bolo maɲumako la ye n tɛna mɛn o la ka tila ka mun wɛrɛ sɛmɛ Assimi ni Choguel la parce que ni gouvernement min sigilen filɛ Assimi m'a bɛɛ sigi Choguel m'a bɛɛ sigi ko ministre d'habitat o fɛnɛ de nalen bɛ n ye min fɔ o tɛ nin ya mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ gɛn k'a ye baarajugu kɛ k'a ka baarajugukɛlaw to yen n ye nin fɔ n ka vocal tɛmɛnen na n ko dafu bɛɛ b'u nɔ la directeur bɛɛ b'u nɔ la ma tila n ka kuma la radio Clédou Kassim bɔra ni kuma n b'a fo yan k'a waleɲuman dɔn a ko ministre d'habitat ko o ye yuruguyurugu daminɛ ka ban directeur min bɛ yen ko parce que directeur min bɛ yen a tɛ ka baarakɛlaw sara a ye baarakɛlaw ka nafolo bɛ ŋanamu baarakɛlaw kun pɛrɛnlen bɛ k'u bɛna taa grève la olu kun pɛrɛnlen bɛ ministre kura sigira u ko sisan ko alhamdulilayi ministre kura sigira u kungo bɛ ɲɛnabɔ u ɲɛ bɛ mun na ministre kura sigira directeur wili kɔrɔ o taara don ministre kura kan k'a fɔ a ye nin to tan koyi nin wari in de bɛ sɔrɔ an bɛ nin ko in de kɛ tan an bɛ nin kɛ tan donc ministre fɛnɛ o y'i dan directeur kɔ kan donc baarakɛlaw olu bɛ taa merde kɔnɔ quoi donc aw de ko mali kura k'aw de bɛna faso jɔ aw bɛna zon minɛ aw yɛrɛ donna yuruguyurugu la Choguel i bɔra i ko chaque 45 jours ministre ka papier bɛɛ lajɛ ni ministre mun ka baara ma kɛ ka ɲɛ ko ministre bɛ bɔ yen ko ministre kura bɛ na o tuma na ka taa ministre d'habitat ka taa ale n'a ka u tɛ bɔ yen ten dɛ a n'a ka directeur ka t'u auditer de k'u bɛ auditer n'u ye wari min dun anw mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka kaso la sa k'a ka wariw saisi ka b'u bolo k'u bila porte la mɔgɔ si tɛna tuguni k'i bɛna anw ka jɛman kɛ finman ye ale u nana ko wa kelen tɛ ko ministre caman de wulila marché di dabɔra bɛɛ b'a dɔn min ye min sigi ni Choguel de ka ministre wele don Choguel b'o dɔn ni Assimi de ka ministre wele don Assimi b'o dɔn k'a yira la k'a fɔ anw ɲɛ la ko an tɛ taa ni mɔgɔ si ma bilen i ka n'i sigi i bɛ miliyari 100 ni miliyari 50 suɲɛ Assimi Choguel aw wele min n'a sɔrɔ mɔgɔ min ka ministre nalen don gouvernement kɔnɔ a k'a interpeller ka habitat directeur interpeller k'u auditer u bɛ yuruguyurugu min na baarakɛlaw ça fait Mali la minnu bɛ taa baara kɛ tile kɔrɔ ka sɛgɛn olu de kan ka sa quoi minnu b'u sigi climatiseur kɔrɔ ka don mobile climatiseur kɔrɔ olu kan ka sa hɛrɛ la aw ye jamana jumɛn bɔli ye nɔgɔ la ta mais temps min dira i bɛ ka na ka mɔgɔ ma an t'o temps di transition ma dɛ an b'aw soutenir tiɲɛ kan tilennenya kan an b'aw soutenir parce que aw ko k'aw tilennen wa n'aw bɛna jɛngɛ yɔrɔ min a bɛ bɔ k'a fɔ aw ye sans sentiment nin mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka ministre sigilen a tigi k'a rappeler jɔna k'a bila ordre la k'a fɔ maliyɛnw k'u tɛ suyɛni an sɛgɛnna suyɛni de la quoi an bɛ mali wuli yɔrɔ sɔrɔ a tɛ d'a cibaga si ma bilen nin yɔrɔ la n bɛ Kasonge fo a bɔra a pôle économique la a ye kuma min fɔ bɛɛ y'a mɛn a ye min fɔ kuma kɔni cɛ ka ɲi fasojɔ kuma don jamanajɔ kuma don maa si tɛ se ka k'i faso fɛ k'i bɛ ban nin kuma in na Kasonge ka foli bi yan mais k'a fɔ Kasonge il faut que kuma min bɛ fɔ ani ko min bɛ kɛ u ka ɲɔgɔn sɔrɔ de Mali falen bɛ nin yuruguyurugu mɔgɔw la cogo min a ko loi bɛna taa voter CNT la n fana bolo CNT bɛna nin loi in voter à 100% parce que mɔgɔ man k'i yɛrɛ sɔrɔ Mali CNT la k'i tɛ Mali justice ka tilennenya fɛ n bolo o mɔgɔ tɛna sɔrɔ CNT kɔnɔ donc nin loi in ka appliquer joona wa dossier ta yan tɛ dossier dalen bɛ fan bɛɛ fɛ a ye min fɔ n'o diyara n ye ni kuma bɛɛ ye ko n'i ye wari suɲɛ par exemple 2020 na n'i taara lajɛ ni warimafɛn ma y'i bolo 2020 na n'o y'a sɔrɔ warimafɛn min b'i bolo kabili 1980 o warimafɛn de bɛ minɛ k'o bila 2020 ta la n'an bɛ taa an bɛ se o mais min duwawu min kɛ dɔrɔn kuma min bɛ ka fɔ o wale ka kɛ parce que mɔgɔ bɛ dute quoi Mali la dute tɛ se ka ban n'an y'a ye ko Adama Sangare minɛ ko saba bila ko saba m'o de fɔ n ka fɔ k'ale tɛmɛbagaw la n ko ni kuma wulila dɔrɔn Adama bɛ taa minɛ ni kuma wulila dɔrɔn Bakari Togola bɛ taa minɛ k'Adama bilala tuguni min ka jugu n'a bɛɛ ye minɛli bɛ kɛ fɛn tɛ fɔ bilali bɛ kɛ fɛn tɛ fɔ Kasongo y'o yɔrɔ fɛnɛ fɔ a ko juge ka communiquer procureur ka communiquer c'est important parce que a b'an ka dute de bonya aw fan fɛ quoi aw bɛ mɔgɔ minɛ bɛɛ ɲɛ bɛ mɔgɔ minnu ka tiɲɛni nɔ la u bɛ bila a tɛ fɔ karisa ye wari sara a tɛ fɔ an ye karisa ye nin kɛ a y'a avoué ou bien fili foyi tɛ ɲɛfɔ an ye an y'a minɛli an y'a bilali mais mɔgɔ ka n'i ka jamanaden fɛnɛ minɛ komi misi sa n'aw m'an kunnafoni dɔrɔn an b'a fɔ de k'aw tɛ kiiri jɛlen kɛ n'an dun y'o fɔ fɛnɛ an tɛ jalako la
parce que aw yɛrɛ ka kɛcogoya a n'aw bɔsira o de b'o yira mɔgɔw la ka segin n bɛna kuma datugu ni kuma min ye k'a fɔ Choguel ni Assimi ye Mariam Kayida ma ka furakɛli ko kelen ka tila k'a fɔ Choguel ni Assimi ye u ko ministre d'habitat de ta fɔra o bolo minɛna bɔrɛ kɔnɔ ko wa k'u ministre caman de bɛ yen u y'u somɔgɔw weleli daminɛ marché giriyagerew daminɛna mais maliyɛn yɛrɛ ye mɔgɔ yɛrɛ bɛ se cogo di k'a fɔ ko i bɛ dɔ gɛn ko ka taa k'o ye zon ye ka taa dɔ ta ka na o bɛ suyɛni na k'i ɲɛ tugu o kan mais o tɛ zon ye minnu taara olu nɔfɛ ka na olu yɛrɛ de ye zon ye an bɛ kuma o f'u tɔgɔ la mais k'a yir'u la maa o maa n'i bɛ gouvernement de transition kɔnɔ n'i yera marché yuruku di la ou bien k'i ye i ni directeur ni DEF bɛ affaire la i bɛ minɛ e kan ka kɛ comparaison immédiate u b'a fɔ cogo min k'i minɛ yɔrɔ min na ka taa n'i ye tribunal la k'i juger e ta man ka bila sini nɔ parce que n'i ma su bugɔ ɲɛnamaw tɛ siran ne bɔra kuma la yen vocal mago bɛ partage la fo Choguel fɛ yen fo Assimi fɛ yen